Wow, teman-teman, lihat banyak mobilan teman-teman. Widih, mantul. Wah, kita lihat satu-satu teman-teman. Wih, ini ada 1, 2, 3. Wah, ini ada 3 pesawat. Wah. Ini ada Garuda Indonesia. Wow, itu ada Lion Air. Ada 2 Lion Air teman-teman. Wih, mantul. Wow, keren. Apa teman-teman? 3 pesawat terbangnya. Wah, keren. Wadidaw, ini apa teman-teman? Wih, ada servis airport. Wih, ini mobil tangga nih teman-teman. Wih, mantul. Wow, ini ada Molen nih. Widih, keren. Wah, ada Mickey Mouse naik mobil nih teman-teman. Submarine mode activated. Mantul. Mana ini Mickey Mouse? Keren. Wow, mobil truk. Ya, mantul. Wah, ini ada mobil LPG. Mantap. Wow, ini ada mobil truk. Widih, mantul. Trial strong. Wow, hey tayo ini. Berhenti, ada penjahat di sini. Widih, ini ada tayo nih teman-teman. Wah, gani, mantul. Wah, ada mobil cross. Wah, ini ada motor cross. Well, we didn't get an opportunity to hear just how Chase Sexton would end up falling down, but man, Wow, ya teman-teman. Wah, ini ada kereta api lokomotif nih. Wih, mantul. Wah, ini ada mobil excavator nih. Wah, mantul. Wow, ini ada super truck. Wow, power strong teman-teman. Mobil hebatnya, mobil kuat pengangkut beban berat. Ada di sini mobil drum truck. Dump truck. Betul. Mantul. Wah, ini ada super keren. Wah, mantul ini warna merah teman-teman. Wow, ini ada mobil polisi. Patroli teman-teman. Wih, keren. Wah, ini ada bis. Wah, besar sekali teman-teman. Ini bisnya tingkat nih. Wih, mantul. Oh, lihat, ada mobil. Ini ada mobil balap. Wih. Ada 1, 2, 3. Wah, mantul. Ada nomor 56 sama nomor 43 warna biru teman-teman. Wah, mantul. Nah, teman-teman. Mantul. Wah, ini ada mobil kontainer teman-teman. Warna pink. teman-teman. Sekali warnanya. Wah,
ini ada mobil bus. Wah, ada teloletnya teman-teman. Mantul, mantul, mantul.